आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम बहनों और मुस्लिम भाइयों को। मैं हूँ ईशा राय। अपनी इस वीडियो में अपनी आवाज़ के पैगाम में किसी काम करने के इरादे, नीयत और अमल किस तरह का होना चाहिए एज अ मुस्लिम हम इंसानों का, तो इस पर बात करने लगी हूँ। देखिए, हम जब कोई काम करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, सोचते हैं, इरादा करते हैं, हमारी नीयत बनती है कि हमने ये काम करना है, तो अच्छी बात है, अच्छा अमल है, सोचकर अच्छे इरादे के साथ हमें अपना काम करना चाहिए जो हम चाह रहे होते हैं। लेकिन इस काम करने में ज़रूरी क्या है, जो सबसे पहले हमने करना है, हमें अपनी नीयत देखनी है कि हम जो काम करने लगे हमारी नीयत क्या है, हम किस ख्याल से काम करना चाह रहे हैं, हमारा दिल किस तरह का गुमान कर रहा है कि मैं ये काम कर लूँ जो मैं चाह रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। तो पहले नीयत की बात करती हूँ, फिर अमल की बात करूँगी। हमारी नीयत हमारा इरादा ही कहलाता है, तो हम जिस नीयत, ख्याल, इरादा से काम और अमल करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी नीयत के मुताबिक हमें अजर अता करते हैं जो हम गुमा रखते हैं। इस पर एक हदीस बयान करती हूँ जिससे तमाम सुनने वालों को अल्लाह की रहमत से समझ आ जाएगी कि हमारे अमल की नीयत अच्छी, बुरी या दिखावे की होगी तो अजर भी हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी तरह अच्छा, बुरा और दिखावे का ही अता करेंगे, क्योंकि हमारी नीयत और हमारा गुमा जैसा होगा तो मालिकुल मुल्क अल्लाह हमें उसी तरह सिला देंगे हमारे गुमा के मुताबिक कि हमने जब काम शुरू किया तो हमारी नीयत में क्या गुमा था। जो गुमा हमारा होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें वही अता कर देंगे। तो सही मुस्लिम रकमुल हदीस 1089, जिसका उर्दू मफ़हूम ये है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन एक शहीद लाया जाएगा, अल्लाह ताला उससे अपनी नेमतें गिनवाएगा और शहीद इन नेमतों का इकरार करेगा। अल्लाह उससे पूछेगा, तूने इन नेमतों का हक़ अदा करने के लिए क्या अमल किया। वो कहेगा, मैंने तेरी राह में जिहाद किया हत्ता कि शहीद हो गया। अल्लाह ताला फरमाएगा, तू झूठ कहता है, तूने बहादुर करवाने के लिए जंग की, सो दुनिया ने तुझे बहादुर कहा। फिर फरिश्तों को हुक्म होगा और उसे मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इसके बाद वो आदमी लाया जाएगा जिसने खुद भी इल्म सीखा और दूसरों को भी सिखाया। अल्लाह ताला इससे अपनी नेमतें गिनवाएगा और वो इन नेमतों का इकरार करेगा। तब अल्लाह उससे पूछेगा, इन नेमतों का शुक्रिया अदा करने के लिए तूने क्या अमल किया। वो अर्ज़ करेगा, मैंने खुद भी इल्म सीखा और दूसरों को भी सिखाया और तेरी खातिर लोगों को कुरान पढ़कर सुनाया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, तूने झूठ कहा है, तूने कुरान इसलिए पढ़कर सुनाया था कि लोग तुझे कारी कहें, सो दुनिया ने तुम्हें आलिम और कारी कहा। फिर हुक्म होगा और उसे मुंह के बल उठाकर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। इसके बाद एक और आदमी लाया जाएगा, अल्लाह ताला उससे अपनी नेमतें गिनवाएगा, वो इन नेमतों का इकरार करेगा। फिर अल्लाह ताला उससे सवाल करेगा कि मेरी नेमतें पाकर तुमने क्या काम किए। वो कहेगा, मैंने तेरी राह में इन तमाम जगहों पर माल खर्च किया जहाँ तुझको पसंद था। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, तू झूठ कहता है, तूने तो माल सिर्फ इसलिए खर्च किया ताकि लोग तुझे सखी कहें और दुनिया ने तुझे सखी कहा। फिर हुक्म होगा और उसे मुंह के बल उठाकर जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। तो अब हम खुद देख लें कि हमारी नीयत, अगर हमारा अमल लोगों को तबलीग का है, लोगों को दीन की तालीमात देकर लोगों की इस्लाह करके ख़ुद को नेक करवाना है लोगों से, तो लोग हमें नेक कह देंगे, बस दुनियावी फ़ायदा हो गया, आखिरत में कुछ ना रहा। इसी तरह अगर हम माल से, सदका खैरात से, इंसानियत के साथ माल की हमदर्दी करते हैं, ज़कात दे देते हैं इस नीयत से कि इंसान हमें कह देंगे कि ये खर्च करता है अल्लाह के लिए, बस अल्लाह यही अजर देंगे कि इंसान कह देगा इस तरह। इसी तरह जिहाद कर रहे हैं तो नीयत है कि लोग कह दें कि बहादुर है, अल्लाह के लिए किसी से नहीं डरता, हारता नहीं है, जिहाद करते शहीद हो गया, तो बस दुनिया में लोग हमें ये दर्जा दे देंगे, अल्लाह पाक लोगों में हमारा मकाम बना देगा, लेकिन आखिरत में कुछ ना रहेगा, क्योंकि हम खुद यही चाह रहे थे। तो बस हमें फिर ऐसा अमल करना चाहिए कि जिसका अजर हासिल करने के लिए हमारी नीयत ये हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही अजर देगा, मैं इसकी रज़ा के लिए कर रहा हूँ, कर रही हूँ। तो मेरी नीयत लोगों से अजर मिले या ना मिले इस पर नहीं है, मेरी नीयत या अल्लाह ये है कि तो खुद अजर दे। तो इस हदीस के पढ़ लेने और समझ लेने से हमारा दिल अल्लाह की तरफ होने लगता है अपने अमल की नीयत को लेकर। तो इस हदीस मुबारका पर अमल करते हुए जब भी कोई काम करना चाहें तो पहले अपनी नीयत देख लें कि अगर हम अमल करते हैं अजर तो हमें मिलेगा, वो तो मिलना है, अल्लाह ने हमें देना है। तो अब ये हमारी नीयत पे डिपेंड करता है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कौन सा अजर चाह रहे हैं। तो हम अपनी नीयत को ऐसा साफ रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमें अपने काम का अजर चाहिए और हमारा अमल कबूलियत वाला हो, यानी कि जब हम
ہم عمل کریں تو نیت میں یہ ہو کہ یا مالک الملک اللہ، میں جو کام کر رہا ہوں میں اس کا اجر آپ سے طلب کرتا ہوں، میری دعا ہے اور میری نیت اللہ رب العزت تیری رضا حاصل کرنے کی ہے، تو مجھے میرے اپنی رضا کے لیے کیے گئے عمل پر میری نیت کو دیکھ کر دنیا و آخرت دونوں میں اجر دینا۔ دنیا میں لوگ اگر میرے عمل سے مجھے نیک کہیں تو اس میں بھی تیری رضا ہو، میری واہ واہ نہ ہو، اور اس تیری رضا حاصل کرنے والے عمل کا اجر بھی یا اللہ آخرت میں آپ سے ہی مجھے ملے۔ تو وہ عمل کون سا ہے جس پر ہمیں اللہ اجر دیں گے دنیا و آخرت میں؟ یہ بات رہ گئی، تو اب اس کو میں بیان کرتی ہوں۔ ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 44، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب؟ کیا پھر تم نہیں سمجھتے؟ اس کی تفسیر میں ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہاں اچھی چیز کا حکم دینے پر لوگوں کی برائی نہیں کی گئی، بلکہ خود اچھا عمل نہ کرنے پر برائی بیان کی گئی ہے۔ اچھی بات کہنا تو خود اچھا ہی ہے، بلکہ یہ تو واجب ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انسان کو خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یعنی اچھا عمل کرنے کا حکم تو دینا ہی دینا ہے دوسروں کو، لیکن اگر ہم اچھا عمل نہ کریں اور دوسروں کو حکم دے دیں تو ہم گہرا گناہ کرتے ہیں، اور اگر ہم نہ اچھا عمل کرتے ہیں اور نہ لوگوں کو کہتے ہیں تو ہم دوہرا گناہ کرتے ہیں۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، مسند احمد کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج والی رات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کون لوگ ہیں؟ تو کہا گیا یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں جو لوگوں کو بھلائی سکھاتے تھے مگر خود نہ کرتے تھے، علم کے باوجود سمجھتے نہیں تھے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کو جہنم میں لایا جائے گا، اس کی آنتیں نکل آئیں گی اور وہ چکر کھاتا رہے گا اس کے گرد، تو جہنمی پوچھیں گے کہ آپ تو ہمیں اچھی باتوں کا حکم دیتے تھے، لیکن یہ کیا؟ وہ کہے گا افسوس، میں آپ کو تو حکم دیتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ جہنمیوں سے کہیں گے تمہاری نصیحتیں سن کر ہم جنتی ہو گئے مگر تم جہنم میں کیوں آ پڑے؟ تو وہ کہیں گے افسوس کہ ہم تمہیں کہتے تھے لیکن خود نہیں کرتے تھے۔ جیسے کہ سورہ صف کی آیت نمبر 2 میں کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، مومنو تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے۔ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے جو ہم نہ کریں اور دوسروں کو کہیں۔ تو اب بات عمل کی سمجھ میں آتی ہے کہ ہم جو عمل کریں اس قدر اچھائی والا کریں کہ اللہ کو پسند ہو، اور ہم کوئی اچھے عمل کا دوسروں کو کہیں تو سب سے پہلے خود وہ اچھا عمل پورا کریں اپنی ذات کے لیے، تاکہ اللہ تعالی ہم پر غضب و غصہ میں نہ رہیں۔ بس سب سے پہلے ہم خود اپنا عمل اچھا کریں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب مسلم بھائیوں اور بہنوں کی اصلاح فرمائے، آمین، کہ ہم خود اچھے عمل کریں تاکہ دوسروں کو بھی حکم دے سکیں۔ تو سب بہن بھائی ہم ایمان یونین سسٹرز کو سپورٹ کرتے رہیں، ویڈیوز شیئر کر کے، اور چینلز کو سبسکرائب کرتے رہیں۔ جزاک اللہ۔